Habari nyende kilo diar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sadida amma ba'du. يا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات اتقوا الله تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد السلام عليكم ngali konton altol nal konton la momo gambia dingoti ibe gambia banko kan mbe konton na itoni konton la salamu alaikum. Badi wolu konton diro sa kerkere sika ngadi banko president la me ya lonko ala wato sayin katilo le konti nkoto adama baro ida suba enila dimbal be nsi tentem fana nga konton diro sika nga kerkere di banko la nyaton ka kutola me ya lonko nyimmembe finte la falemu alfalle pareta pour ka banko ta dinnol bulu nzem fama konton alhaji usainu numukunda dabo baba ida suba ini mbama fulo be mbama ajaratu mariam seka ya boy mang la nuyu ak sa njabot yep ya boy aje ya mu ndaw yabo gay nge konton ak sa njabot yep mbal konton na mbama ajaratu sukayna ka mbama ajaratu mba kacang mbama ajaratu mba adamba mbama mba kombe job mba kontonna mbama mba bokotorun jawne mbal be kontonna ani mbama nyolo nga menu tofo mamenu tofo salamullahi alaikum. Mfama nyolo kabre ngadati balaji sambu kantela katenten ka kondondiro kere sika kadi mfama la menketa bangan sundin ketati ba job kante ba membe jarbaro kunda mfama mbulo ben koma mba konton na balaji muktar suare ani suara kunda be ani mbaro kunda be mfanyolo mbal be konton na mfama ba malla fi balde mba konton na bake mba tentula mba jeyila konton dro fana mba kere sikala ngadi mbari mulo fana kabri mbari alaji moro balde mbari ma mbari nduta kante mbari ma alhaji mamadou kumfiri sise mba konton na bake mbari alhaji ba kalilu drame sanjaba sule job mba konton na mbari ma wandi fa jilen sonko mba fanan konton na bake mbari ma balaji kemi sen jamme mba konton na mba tentula mba jeyila al alfa ya kendo kan bimbe se wori mbake la badi wono nimboto don sen kotol fanan konton nga dati nkoto mala alhaji ba jamba bo jang burfut mba konton na bake nkoto alhaji taseku ma jey soirée mba konton nambe duwala e jati kende anen simaya bala alama alaya min nyaato alama mela noma kila horomoto alaw mari alama mela en koto alhaji Ousmane Dabo mba konton na mba tentula mba jeyila nkoto ma alhaji hijinke kanyi mba konton na mba tentula mba jeyila badi wono bi medame bi se wor mbakel bari wolo ni mboro don koto ma alhaji dudu lamin baro brikama jar baro kunda mba konton na bake mba tentula mba jeyila nkoto ma mfalli mas nkoto ma jawra sedikan nkoto ma sankum baro nyolo mamadou baro nyolo lamba baro nyolo be konton na ngakilo boda fana mfama bake ba sise mba konton na bake anala dimbal be badi wolo bin sewota bake bimbe sewori mbaba bakle ba no bi kay bi mbala jaato mbala kulo ko mbalo firinta la fan wallahi bimbe dame mbalo firinta nsewota fo sewodanta dame bari albe yam fulam male badi wolo nim banko president way kacha ngoto ida suba nga fo ena de jam fa kolongo ni ba sinna kana dinkande ha badi ngambian kolu jannim benna kacha datila nse san konton mbe tuba murid be konton na panderi mbayla sangola
ko kilen ntema lafi menna Gambia dingolu ando ngaw ken daji ko ti baki Gambia dingo feko siata baki momen fake tay man tiling asiata ngamo jamaje social media ba fala e Panderi Mbay my great friend Panderi Mbay man kala great friend e ko nimmo fate sala ku kendo Panderi Mbay man kente la great friend nte ngamira nani mo ku yata nente la ku yata mo beti bari wallahi ngamira misilme ato ngamel long wala mo nimmo fata isi ku kendo fama kila ya mare golla walantin na ngafo na Facebook nkonte mammo londe barente bamba mas ay membe kente la yamfuta dunia ani yomal kiyama yamfuta ma bela ay tonyendro membe ken na yamfuta kato be dunia jang mbebe la banna talale kullu nafsin zaikatul mauti ni lama fabe saya kuna nene ala ko embalafa ala dimba ala ko embalafa kato adindim fatale oto kamala momo muslimoti du kare ala lon koy fanambe falale kana kuma fo memman soto memman ke tonyati e kana lo yafo ko ha nderle mo na fenkele mo hani amanke terti afodoron ko Panderi Mbay na bebe kelo konole aya kata banko e baki andu wo mo tonyalati alota kambe kafuta nyoma nga dictatorship telefon nga bondi ayo kata baki moto tano la bulu ya kong ya kano ite obusi no lala bari kabon sondo mo kono wallahi suma wallahi alale alom men ben sondo mo kono yam futama dunia ani yomal kiyama ni na benda yomal kiyama junubeten na te may membe ke yam futaba alama ala dimbal sambanya alama ala ya sonaya alama baadi ngole mu ñew no ndenga ñine lo muslimato yente karande ñina la muslimato nte faniya fola malla fi ka faniya fo nsi mo ko ñawña nsi mo kamfa ñawña nin ale bonde dunia nin aya taranteni te man haka boyndo ke ñoye mem bentani te tema hakoto mbe wala yam fula alay kilay baren alako anala kila ni yam futa sabante froma ala ke fanan na junubol be kafar wolonne oto misilme akkan yam futa ma dunia ane lakira ay to nyendro men be ken nay fan yalla men be fomma yam futa ma bela yo bari no fo kola mbe nkoto president Adama Barrow konton koto buronga fo enne de jara bi woketa fixed deposit lati fixed deposit pour baba o jara wi hand over jara to yo Lamin Sane na la groupe modu Landin Sane même mun na campagne o nyaton koti ini la kafo modu ay ela arsika aliya di baba Usen la barka ngal tento ngal jey biya mantara moy kumpoto hanin ko kono ba fa ngalo ndako ela wonte ila molu mer bi je bonni na jete ma koy la do ela rare to to manan gondol ngoto busilal fereng wallahi suma wallahi ngate bul ete je soto lay nanata soto la ntolu manke sabu kel de manke tolete ndolle nge fasa dir momé fasa e wotuma ja LRR muti fana na fixed deposit lati nga dilale ya jame fonga ya lon ko ila fixed deposit lam bari en jam fala ndol jam fa ko ndol tawto ni ndol jam fa ite so ten soto la kotek ndol be wala nyama anno Gambia be nyanta kala wala nyama ninga woke doro nyaton ko be mbu nyala ibe silalan nale katun tolle ke site konkoroti ntolle kalle bankoto nga fo chor mama itwa karano lafta tapale ya nim filbante ya men dundi la Gambia le ngam bangato fereng ilafta nyin jaw ya men dundi la Gambia dingul damal tema ka wuliyalu dada iba fola mole ko nali e karto fay ka ya be kelate na be wuliya be tapale ya be fania ale nga bonnin na system kono bimbe jamano men to mote mo filinde nola bimbe jamano men to mote wuliya dada no lay ko ka pempem mol sondo mo kono niya start fanan ate wokula te tamala Gambia alen nga fero be kata nga tonya fasa hanna ya taran nimmol be kuyala alen nga lo tonya kan kato atele be labanna ndekatu la nyim fola mol yenne de nko ko harama di surtout tolmeno kadiamo momo ibe konti bola e ka kuma kan mem fo ala be konti bola la wote se hakiloto ni kuma fo mem man soto namuru molu kay ya fo ya la le hakobo en ninya nali oke
alning ala sidia alning kila sidia ñin duniya ante tula jang mbe nata lunta yalla andum bebe saylale nga kuje URR ama ñaabo hani domanding ye audio kinyanan ye video kinyanan video me yalon ko Yuba Jawara me yalon ko atele mo deputy chairperson ti URR base banko la kuma base banko la area council ñapita kan ya kelendi ya la moto la tablal be faram nko ala fo IEC ko politiko fitino malwo duwa Gambia politiko fitino mallafi wala Gambia politiko fitino mansula woma Gambia momo be Adama Baro tara Adama Baro ni mallafi kaboje taraje bar mobe dame afanam bulaje kana fitino boya kan Adama Baro diya muyla moli ya fo e fitino bula Yuba Jawara la tara UDP ka fo sarakulo le mo nyana tar la UDP a filibante ya sifa mansoto dunia kon kato Yuba Jawara ma fansun kebalati biya na la musona dingol lamu akunta tele sondo moto ka UDP support al fitino bula fitino ma monafa badi Gambian kolu nimbota Yuba Jawara la koto IEC la regional officer membe kerewan e base banko kan IEC la regional officer mbenyin kuma kan kila Modou Saye UDP la representative member IEC mangla nuyu mangla gerem alin nañu audio sambali adi Modou Sar la Modou Sar man la Bamba Mas sahale bi dama buga nga ma yobante la ci IEC nañ wéccé sen officer bu nekk URR afo IEC la do kula membe URR ya falin Kawsu Jawara abota badi bu kerewan le Kawsu Jawara amu NPP leti amamabo ala impartiality aya compromise le andon kana dun carte fayolo kono malla fitilim baliyala badi Gambian ko lun kanyim mem fali mafo kamfa kamma mafo fen kamman ka toñale fo nale hakilo baka niaje yaya jamme ka manta jila a problemo datita basele nale hakilo baka iko carte fayo dun tanyoto IEC la officer membe base Kawsu Jawara abe NPP le Modou Sar Kawsu Jawara mungi NPP na IEC wecce ko nañ ko ceeñ ñu def fa keneen koo xam ne parti bu mu nekk kenn xamul ko momo ibe parti yo to waaye ibe tar la parti yo mento ni be do ko la IEC moma ñanna lonna bari ñin Kawsu Jawara ya itandi mo belale hani basen ko be alone ko aka Adama Barrow le fasa ni ta dumbe do ko la IEC Independent Electoral Commission wala ne ya to la wala Independent Electoral Commission Aliou Momar Ndiaye mem fango ikaje anga niyo be mole bara manyan na itandi la moli yaje ni nga jemte sonna pour ay ken referite woto ite fanam manyan na la referite basse banko kan ning IEC ma fale UDP ale fen soto ay basse banko kan al kana mo blema la al fon blem ali ala fo e Kawsu Jawara bondi IEC la officiel yala URR abe NPP le abuka ma bo fang abuka ma bo lefta pour ñing kuma ko e futa Modou Sarma asa longo nyama lefta carte faytilindi wala Gambia malla fi jenk ko wala badi Gambia ko aninga kam moyan be nko Gambia mu banko le di banko me yalon ko be ba kilin fa kilin politikon si wali no wala le nsi nyo saba nkangol si wali para alin sondo mo lukana wali alin be sondo mo yitilin Gambia la tanyato alin be ngan sondo mo tilo wala patiol be ka wala fo foni menu ka fanya fo de bari momo be diamu kan Gambia di wala ka fo ende ko mbe Gambia dadala mbake la Singapore de mbake la dulata hani kana ke Singapore ta ke Gambia ta tambi Singapore la ndela fa wala bari kalo ka fo mbe nyene fele be talent fa mo lente mo la fo politique fi fala bari politician o bele ka fo mo le ko nale carte o dinna mbe nyini ke la politician o bele ka fo potom fo e kana wo ke wala mo anoda wande bari ninga di menna ka be nyinkela make ale ngate bondije because amina be mem be fola nya bebe kala talin molti
ate to nya fulanye because biraye lo tan nyato akonye ko albe anyimbe je ala bo ndali ndeke jama ke ku ninte keta je mbe ni nekela na sita je sanjulula mo woke a jarta nyele nga bondi je nimma bondi je ni nga sindi je na ko nye ko be kambe nyol pato may kambe fo ani ni sita kambe ke man killing ta so no la momo ko be adama baro so la wara momo ko be adama baro kajafila na ninga karto fa nyin silola ininde mari be dunna nyola because adama baro ya ko indi male ko na be bam ko nyini la kambe fo ani na sita kambe ke man killing ako when you are politicking you can say so many different things je kuma jama do bale fo no adama yo be fo nyele wata sila mune batin nan tolu nyanta lala adama baro la ngana carte o dial adama baro la musofa ba ko nyiko akonye Mr. Massa ko nyente date politique kuto par bi ngamirate la politiko be nyato abe politiko la kombo kono dunia dula beto isalon ko de wole o sabu momen koy ko nte bonte ten da la politiko to ni aje we fa no ta te o city alon ko state house dia baba la balla fe kapoje adnu nyene mo toñate be nga fat baaje fo faka remba papa do faka mal fo remba papa la fo mo lay checking ba fo mo ne fe maka abe do na faka bu lolu fay ngko mata malo nakar no ko mo ne jija kon dama kala wolo bari yalla ndam ko mo sol kajaf badu nga tambi wotal so badi wolu nyine mo toñati adama baro kartew manyan na fayday wallahi suma wallahi ngela dinne mo diamola abe kuma si fal men fo kan surwa kan to man surwa moy nyawo nyang o kuma manke kuma di mati but ñun so mas am nañ ñu naxari ci bir NPP because lu ñoo gis neexut ñu so leen demee to dem leen lu leen yobbu to so leen demee pour liggéey dem leen lu leen yobbu pour liggéey waye nekk fa di tëddoo ka bayante ngeen bi fa télé yoy ngeen bàyyi seen ay jabar bàyyi seen ay family su fekkee ne lu dika lu ñoo oote mu ci ñoom ñu ñoo tëddoo dañ leen buga takaleen aliya wele ndemaf aliya moy len ndemaf magnin dinne wolong ala ya long malong ganyin to moy le fo fatu lemba fo ay delemba malo bari ay même fo toñalam nalte tulungu bula lal futu bari aga ay menja kawla fo de ndun na nga fo jannen na diamol ko non ko ali kana tilimbaliya nin tiñaro ke banko kan albe nyin tolu men lalbe hotelo luwas lalbe dulal luwas lal ni wandi dingol be silo kan ila banko kanole dundi silo kan atul kanay ke tulun dangolti alnen arabe ko yalla alnen kila be ko yalla andun na be ka kuma kilon fo mantra pati kili nyawnya wallahi suma wallahi den gambian ko lo walantin na ibrahima e mem fo sarhule kanoto ndella taw ko molla assalamu alaikum UDP kantora forum mare charankulu ado sarankule khamugano ora hatiga ora mama kantoranko ora hatiga ora mama kasuda anabaro kasuda haya akomboy agarono serekunda khara haya jahali anabaro jahali adi kitunta hume kama hakle nganadi Macky Sall da anabaro kiten kadwa ati presidenta kunu dabare nan kiten jahume kama ken adama baro kada wariya akomboy ke agarono banyuni maren kantoranko sarankule ado sarankule kamugano komboda disaya na UDP ganel kada haya kombon konda disaya na UDP ganel oku kantoranko ku be ngama khara on tatu kebe ga mansa ganende kantoro URR sugana kawma me killanta mansa ganende kenka aliya moy le de ibrahima kamem fo man sarakulo moy nyawnyang wallahi ni hakilotu mola kumota ko ako kantoran kolu atolu menu be kantora atolu maremu atolu mbadin sarakulolu kantoran kolu menu be kantora ali korosiroke adama baro felabe dunna kombo akala jube bang ali korosiroke wallahi kombole kamo ganyendi kantora te mo ganyendi nola de kombole kamo ganyendi adama baro te ganyela ako kantoran kolu atol te mo ganyendi nola karto membe kombo ate URR anin CRR anin LRR anin North Bank niye be kafu nyoma amasi no wallahi ibrahima ito nyala afananka diama badi ngolle ando nyim politiko be wona nyama alenga nyo kango nganya mbadi dammal le mu nga nyo kango nga to nya fo nyoye kila sallallahu alayhi wa sallam
ala ye men ñaada buña aya sondomo buña aya fataw buña fo a meedeyno akaye ko innaka la alan kulke azimin ako wakila kisoni nemoɓe meye même fisamanteyata dafeŋol beeti mi ya lon ko a bama e dingo me wulu muso nanama dingo wulu ako ni baɗiŋo e toñendiro ke a fasa ni a toñen a fasa sabol kay mba fasa la ni a toñen mba fasa no la bar na e toñendiro ke mba fasa la ñadi ako toña fay o talenga toña fo mbaɗiŋo la nen ni si baɗi mbunga toña fo ñoy Gambia wallahi suma wallahi meñu kuma kawñin sikala mba kila mfamaye Alhaji Ousainou Darboe baba nta fo no le be la cabinet tombo na ñamende bari Minister of Local Government and Land ibadi la kombol la yakuya manke dictator bara baba fana be o dictate len Minister of Local Government and Land baba ibadi la kombol la kombon ko liya kata Gambia de Gambia la man kombola julo jo ye momo je Gambia kono kombole eso kenola nyimol men be ka ken wafo ke 1/6 1/9 be kombole so keno kombon kolu ngani o seneata la fola baw ni na tay ka kur wala sa yadi kombon kolla ya fo eta wulo karto ya jene adanta da metele ya be so etel ta ma beti komboy wala folo ke jannen ken wafo be datila mbele ngawol jenyo nyaala jang mosi dindi ya nyawnya ni sita carte fo may nyanta bono law dol kalamale bari luntaw lu man kombola julo jo ni wonte momen ye sindi foyta nata dulal sote fanan ka wafi ka kodo soto ete nyantawlu mari nyol tentulale e manyana kele jawti e manyana kele nyolti ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت tonya fonga wo fonyoy ko mon koli akata Gambia e baki bari Gambia man kombola julo jo Gambia man sonna kombo jola Gambia man sonna kombo tentula adi Gambia kol niaje ko mon kolu be kamfaring ila keno ya bele busi la ka fo embe jankela nyindula karleti e bokana kewoti e ka be kuntun e ka wafi nyoma kombo dingul man dula soto ye dulal menu tuje ko la kunkol lemu imina wolle talale la dimbal tema man sa ya beta ya be wafi ya be batra wafi kombo te karto fayla Adama Barrow la hido mendi aya tinyale kombo ka kilin lu porchol kombo porchol men ko itolbe Adama Barrow la noma wol man tara Adama Barrow noma wol be palaso la noma ntele ngaf nte hanno be entalon wallahi man tara faniyala kombo alkanyim porchol men beje ka wur kombo noma wallahi kombo lansare kendolu din kendolu men yalon koy kombo long ye kombo kanu ilafta kombo la samala wolu be tar la kombo kolu be mento wolu be tar la wolato ni mu luntan te kombo luntan kendo me yalon koy famana ta sita kombo le te wuluta jele ite fana menta kombo le ibe ko sirol kale famane menu kata yeje dame be bulalo no mani manke din takirote nga fo dalila kamade ali rabo assalamu alaikum mbadi Gambian kolu ngali konto ngali tentu ngali jayi ali ñabe ñi audio min naten ni aji nga bondali ndata kiti sate wala kono amari jide mi yalla ngabe hawla dunya karo mu me bela akoto male be lorente wala ablaye jitati ni kiti sate ko na jemo bilay sinyame ndol ka bo konto mbuta konto wala findo nim ben kino ibukala min diata minti ye wala sammangi na nga busa fo maratu nyim nali maratu lo ko sa nyim bulu batu lo be lorine beng nga ben kino lo busa ay karero kay jindi balo min jiti mota nanga mo folano wole kiti sate be dangu nyine la par alba gela forum mo ko le alba gela dulal to taring albe gelale Amadou Guité mimbe hawola akoto malo nyindi Amadou Guité sore Abdoulaye Guité ani mu bakilim fakene de akoto alom badi mo la tolle o moy Abdoulaye dokolem Amadou Gambia atol men ya lon ko al antul men diam ko moy ala katabang
aliya jube ntolla alfal be men noma ntol katara wala noma din kendo ni be kila kendoti ila alfal la yamaro tarawo kan wala yanti nangan terima tentu ngajayi Lamin Silla abe Gambia bring Alaji Usenu tata jara fafu tata nasato Lamin Silla e fero bikata fafu tata ba mama yalon na mero ade kande jelendile yo bari alhamdulillahi rabbil alamin nga Lamin tentu bake anim ba mala kacha mama betala bisirina pero mama jato adu ala be kayna tilay ni so ko no dum dum ka jam no wadi bamba ni da uduma ni ya jam ay ni ko mama jay mama jay mama Bamba ya kada mero mbaro ay bitra de kan nakaluta ñene mum bamati ñine en wulu ñi musike bale en te wulu mbahi jendi la wato men na wotuma mando ko date Adama Baroye wotuma ya jamme ba mara lola mo jamaya mira na tata hijola ba sutele ba mutala lebe fonkol kele ko mo bele fay bar dankene adoro atata hijola makka fanata ngala min tentu bake mero bisalde alabto ko mo dolle fola yaaje mela maral wato ko no to may kasilande mala fe woye nyomi ngol yow moy bare anyway lafta me yitan la adama la wala mu nyinti ko ntol buka alfal la kanul soso alfal yentol yamari men nan katra bular wala noma ndefa me yewulu atele ndon alaji Usenu bulu biyate baluring mbala kawda male no mala baren simme yitandi Adama Barola wala mu nyenti ko makon man Adama kon biring alaji Usenu futata suware kunda biringa dunta suware kunda fa futata je alila moy
baadiŋolu alika meŋ moyi ñine mu ntolu koto keebaati ñine mu alaaji madi hawati ñine mu karaliwuti ñine mu mfa mbemba jaaraati ñine mu mfa sidi muktar suwarati ñine mu mfa mañol beeti ñine mu alaaji seku majeete ntolu la jaara ntolu ka kaŋo le batu ntolu ka tara ñoo noomale ka ñoo lamoyi ye moomoo ja badalta jaara doroŋ wo ñanta DNA test kela le tubaabolu ka fo me DNA test wo ñanta a yeloo juubee la fa jakasoo be je fo jakasoo ti je ntolu bee ka tara kaŋ kiliŋ ne jaara bee kaŋ kiliŋ niŋ futata sutukuŋ i be wo kuu kiliŋo le tara la je niŋ futata bureŋ i be wo kuu kiliŋo tara la je niŋ futata kabiriŋ suukuta fa ye naki jaataba la kiyeŋ jaataba ila a bee ntolu ka alifa la kaŋo le nooma lafta pour ali ye wo loŋ lafta pour adama ye wo loŋ na poroci kiliŋ kiliŋolu meŋ ye a loŋ ko i parakasita i be wolu sambala le ha bari i be tiña la le i be doo jaran tiña la because i be takindi la alifal le la wo alifal meŋ ye a loŋ ko wolu maŋ taki la alifal la i maŋ taki la alifal la ñaameŋ i fanaŋ maŋ ñaŋ na takile la wolu ñaameŋ niŋ takite la i diŋolu be takile la ntolu ka taama teŋ ne bari gambiyankoolu mbatuŋ ani kabin neŋ adama baroo ye tenteŋ ye a loŋ ŋa faale neŋ ko ala le hakkiloo tu moolu tu mennu ka faniyaa taama i ka faniyaa dadaa pour ka balundi bankoo kaŋ pour ka moolu tamaalu fayindi ñoo kaŋ pour ka wuliyaa taamandi janniŋ be adama baroo la diyaamoo naati la lafta pour ka moo kiliŋ ne la diyaamoo bondi mais ye a loŋ ko naali ye a diyaamu kaŋ moyi ali faŋolu be a loŋ na ñiŋ ka meŋ fa ka faniyaa la fa wo lemu demba saabali ti nte nanamaa loŋ ko ñiŋ mu ñiŋ wulu seefoo le ti nte nanama wo loŋ dooto nanamaa loŋ ko ñiŋ daabu ka tooñaa fo bari wallahi ala ko man terende kaatu biri tata farafeñe biri a dunta NPP tata farafeñe ay maña men ke farafeñe dinni merewol men yal ko porco la ni wol be diamo la ko kuma si fal men fo waye tan la ko yar fan tanga ñi mira mo kendo to jara ñinte fenti aliyamoy ba kawsula diyamo le mu ñin donti ñim men kana ba kawsula diyamo le askeno jolado ko yaaje me kerar askeno fuloti walla hafu kaso ko adam baro be je nyame fo hafu kaso fo man nga fo fulala ya mu hafu kaso adam o mbando kala ba ci sara ko fa ci sura wa ci man nga ba france ki ko gambia president ba le president man ko fulo le president Gambia le président Moud, Yola le président, Gambia le président Moud. Man ko la odosay mo kana si fo dan so blera man ela protocol ko. Ete nya donc ko kana bulaje ko man ko damal kana bulaje ale banko nyina kana ke fo nyilam jande e jarala mu jande ken ale banko nya ko Gambia la jande. Tawo ko na kaka ton tema ko man ma fo la nyon no an nyon nafa. Bay mo kasoro na ne rolla ak kasoro do yaro na fortuna ni mo do ko amande ba force le tasora be kanale man hakilo lam ni anne ni yana fa isaso seko la kumo moy ay tonya fo bari nyim mo kuru nyim demba sabali nyim me ya lon ko bantan kumero la ntele nga fo wallahi mbuka nte ya moy nka momo kajafi ngawo kisi le fo nga ballon na fereng ñin demba sabali wo nayatara adama baro mo kendo leti demba sabali ma ñana katalal nten na malon ko demba sabali bete bara bete ata botam mama kandela kafo kono because nte fe mama mo kendo leti nte fe asike no mala bari ngamel long amon kutoto ci wala fono nin nata do long amon kutoto mbew fanam fola bari ngamel long amon kutoto mbew la folante kan wala
Demba Sabali ñaminan ko la carte fay wato ya tara GDC le automatique mu GDC la national president ñin Demba Sabali ay commandé téléphone to anin sana basara sise itolle be moto kono ibita kan ñamina bari mbediamu kan sana basara tulo bennale abe kuda Demba Sabali men be fo moto kono adama barola jawyato adama barola bete abaliyato bi ni wo Demba Sabali kalo foñin kolya akoy ko UDP ko lafte jolale wala na adama baro manson wala ni ku yandi alfawol yalon ko Demba Sabali manke wulo ndimote de Demba mu wulu nyamato lati kato wulu ndimo woka wo wonne bar niyama kaw akede bar wulu nyamato ni o ma ka kidi kanna kala fe keki Demba Sabali mu wulu nyamato lati bare Demba Sabali tawo mu do man wolti de ha nata dole je me alon kon te fon kafu nyolo moti fon terle moti Gambian ko lumbe mem fola menu be Senegambia hotel mbedo ko la je wato ma tol sin cede anole mole ka fon cede le baba ko wulole ci wo fono barinte cede on be Senegambia le anen Gambia men Gambia di menu ka Gambia Football Association e ke supporter ka Gambia Football la fasa ndana na mambula kata dam fulal noma ka finti Gambia banko kan kata stadium mole bare nana bulata Gambia Football Association noma ning na kata dam fulal tada Dakar football la Gambia ni Senegal la nyanta pile la o football blato lantom bon ni Senegal gendarmerie dunta nyola stadium o kono ni agente nga to ko e problème o soto lantom bon na ko le ya sabu mbe filo santo mbe pavilion kan santo nga lantom bon jani nyolu foka nyo pousser lantom bon tamba wallahi man jola ya jube man fen man ninka ya jube nga Gambia di yalla jube nga jolon nam pavilion no santo ngam fay kafo ko non te nyaati lenta même folo lan te la folo kurpe nyota ka o jonko otoma kelobe kerim bere dingol be tila la beto Gambia ni Senegal dunda nyola filo ko nde lantom bom fasa wala ya tinante to ko bota wudlato bare wallahi malon ko lantom bom wulole ti malon ko nafiko le malon ko yara fay yaya jamme mal lantom bon to nyeng ba no wonda ke sel turati lantom bom mambetea alin nañu audio alin fero nimme ma fotani lantom bom ni na ñolo mayam fe man lafta la ñi moy katun lantom bon nana man ñil lon doto ala balu kono ko nte nana ngam fay filo kono Dakar le pour ka kelo kate wallahi nana ma fay because mba fa lay pour mu na amu Gambia do ndam Gambia do be kelo la wandi banko kan te ngatar lori mbe fa salal ibe men sot la mbe wala sot la drom bari lantom bon ka kuma sifa mem fo sifatam fan si kuma sifa men ka bada kono yara fan lantom bon wole wosta katambi dafa be resiso bela Africa ni ko nyine keta CDST wotuma ni molu ka lantom bon toñent ka fo ko alka kan la be wuli ala foka e ka fa nyema long bari toñal malo yaji Adama Barola na beteta Adama Baron ko na man na modol be je ndeni mol be sonkala wala ko la ni ko be la kuriya folanta sonna bare Adama la nyinna ko no ngam men sifa be lo ngasiata nga dafen sifa men beje hadama de ka different qualité soto nyamen asiata ya jammena la ko be wotuma biray lan to bon tamba muta asoro ndeba ma masle keta force patiente ka funti radio to ka ya jamme jalay fonka fay ko e kalontom bom ma nyine kam imamu tala ko pio jolala andu lanto momo pio jolalde ko anim man din ko menu sutata nyole ka kala wala nana ngo fa yaayene de nana ma ya kala la silo bari nana ngo fa yene par lantom bon tamba alila mo yala badi ngam ko bunya fo jan aldingol be sojari yala nal la fidal dingol ye murna ye nal si al koto ye bayla do ko e nasi al koto wotu atol bulu say ning allota nyinu no kat bula fa bakata la executive noma na carte di Adama Barola a gagneta al dingol membe do ko kotengol sojari yala o police la wa policia wala do ko koten ila do ko be tankalal aha bara nimmo okay kube lale kan idene kaytol de dale ko sojarol siata Gambia sojarol siata ila fete talala
and wo kayto dalilo munti ko jolal siata ami kono e lafta ke tala o kayto de data de kamunda ko president adamo baro wole o kayto ta a landi karala sin fali ko badin gamben ko la aliye nyim moyle ako adama baro e kaytol dadale ya di ala pour ay jolal tala ami kono so jari al kono ko bare adama baro yo kaytol landi karala yalon dunia alinga tonyafo akolayata nyawnyang isi moko nyawnyang tonyafam adama baro la military advisor la national security advisor men ka ya mari tankola karola sojaro la karola jolala ka faay ko Sankare Badji Mamadou Badji bari jama ka ko mande Sankare Badji la ala muso mo mande ko le barata mu jolalde ete amira o kayto wo kayti sifa si dada no kawo samba kawo di wala andon amila komanda lantom bon tamba mo kurumbalde yaje lantom bon tamba nanangala audio do play anen kababajo be fitinora kababajo le lantom bon tamba si Gambia Football Association ka murundi nang biri ya jame abula bara mammo ka jawoti na manke kababa jote andon kababa dan la fo jannin duniya be kirla ya lon hadama dingo nimmo ke bayindi ete abete ya ate soto mbenyin mbew kuma kan dila Gambia dingo bela iso bita ko momo ke bayindi abete ya ate soto nko alen ala nana manke fulati kilin duronnam lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ala da mala woti amam mo wulu ani mo man deng yalo mobi ni mo den day safo ko abari mba badi ya neno dun tan len batu nga fa sa do man de bara ala mam badin so anente ni ngalan tom bon tam bantoñe ala sikitio te natem bare ñunu be amire nanata fala lantom bon tamba ayente malundi la de kato aka même fa ka wuli alfa anda fa ngoya lon ka wuli alfa bare badi ngam ko lo fast forward nsina fonyin ko lu kan lafta me itandi la fonyin ko la nsedo mu adama baro fangolati niaje Senegal sojarol ka fonyin ko la babaro lu busila adama baro le ya sign a fangole ya kumofo journalist oli ya nyininka akoye ko Senegal ni yiro bondi je Senegal ko ba busila bar say hani yiro bondi Gambie ka busila alila moy ya moyle Senegal journalist le kanyina ni Macky Sall le belori nga video le bembulde ani Macky Sall belori e kanyina kanyim banta affaire banta joge Casamance duga ci bir rew mi Gambia akanim president Macky Sall ya kacale adama baro demo de nte man kamala al fangol tulo balale di amu man sene ya nyawnya akwanim president Macky Sall ya ko kacale yiro men ka bonan Senegal ko sa murundi no back to Senegal alila moy ya moy bari wala ni moyle adama baro e kumo senendi le 7 yalon adama ku kilimba banku to wodi atanyal ina e ku ko jakulo ko ni yanyi nin kay yadde wundi roba be fala baro e kumo senendi le 7 ako alla babaro le menu ka bonan Senegal anim president Macky Sall ya kacale andung Senegal le sembo soto
pro babaro men bote ya murundi ya wara ya tu mol bulu ni ya te bulu ako wo mu Senegal le o sembo soto e fo ya lon ko adam baro ka talent la foto definitely because kayto man taraje men baytan la ko babaro nyim bota Senegal le sila nene babaro bota Gambia la wulo kono dum fo Gambien to mo wulo soto yaje Gambian ko lo alengan hakilo to baake alengan hakilotu ningan hakilotu mbenta ku wolon nale nko duniya kata nyamen fontol ka korosi le bamalo yaje nga kende mu dole moy abe Gambia la president wala kumo fola akoy be Gambia di wol deport kan alela moyala Gambian government. When I'm talking about Nigerian government being a slave to German government, I didn't go to Gambia. Gambian leader, Gambian government have been the first slave to German government. Gambian president was deported. Before he became a president, he was in Germany when German government have deported him back to Gambia. Before Gambian present president, Adama Barrow, before he became a president, he was in Germany when German people deported him back to Gambia. But when he became a leader, German government is the first government that have leave their country and go to Gambia to have a conversation with him. They want to deport Gambians. And this president of Gambia, stupidly don't think about what German government have done to him before. German government have deported you when you are nobody. German government have deported you when you have nothing. When you are poverty, when poverty is killing you. German government deport you back to Gambia. And now you become a president. Those the same German government wake up from their country to go to your country to have conversation with you just to deport your people. Because of money you accept. Because of 1.5 million euro you accept. Badula lila boy de. Nkalime ko kul ja al haqqa wa jaka al batil inna al batil khana jahuka. Ndebe tara lori nyinda male kam fo jannim man satallala kilirobe futalam fanamma bayri ngate bayilambe falal ma wato le londron alondo be alala bulu bari mba dani kanne wato wati na be mfala ayem fa muslime yakono ayem fa to nyaka nyindino ko kuma kama fa kuma mo nyante ya moyde Adama Barrow be bol jamani ba deport la lumem fentabul ya deport back to Gambia wo jamani man sakunda ina andu ya lon Gambia di ngolon kanyina fale ilafta wuliya taala ya napu Usenu Dabole bala ngale ne kafo alota wuliya le kan alota wuliya dam male kan to nyata koto NPP ma fo tonya molte jede molbe je menno be tonya men ya lon ko tonya dunke wolle muyti bari be filerin ne because ya mire be men no ma wonte fenti eto lew mira fennete bara manke fenti yo kafo lo fani ala kan wallahi man kan wala NPP la Adama Barrow la kafo yalo fani ala kan yalo jamfale kan yalo tapale ala kan baral bi nyaabala le nyenka mem fo 1.5 million jaman man sakunda itata Adama Barrow no ma yewdi ala ay kaytol be sign e ko Usenu Dabole sign to nyaabe la banna because of only 1.5 million euro you accept to destroy the future of your people. Gambian president Adama Barrow, and you are never thinking what German government have done to you when you are nobody, when you have nothing. Before you become a president, German government deport you back to Gambia because you are nobody. Ayamo elede yalo nyimmanke Gambia dingo fongoti bara kuya dimi anu nyimu journalist ol amede no pour fa la kam fa itande Adama Barrow bi ala no ma jube bang kemo keme tan kononto wolbe man carte o fayaye bar menne carte o fayaye ay wol jam fa mune batol garantindi la ko Adama Barrow tal jam fa la andu alma mel lombatu mina mem folale nanyin ka ca kono Adama Barrow ya la cabinet tombon na gagneta
Allahu akbar. Ay alman tankala ay kanye. Pada kanye da modol bi wolbe surprise la wolbe da la fo yolo ka jiji ita tawno la. Nkale ne ko jam fa ka fo ka ke wala nyama. Malla fi nga tara kon. Malla fi nga sutiyal. Malla fi niyo ku ya kotenken na balu kon. Alaji Usenu hana ganyeta man fendinna. Mbese wala nyin kamala ko ngani yo men soto. Ngamen kele sanji muannim feng. Ale yo kele. Ndete malula fanate malula. Bare Adama Barrow nimbula da no ma faniya kan ayin jamfa andum fa ya lon ko mukabula no ma men kan mbele nga kaja jamfa lemu ya kaja nyalale ya fon ntulo nga moy mbula da no ma na yin jamfa wallahi hanin kan fata kama ala sin tamo ko badi ngam men ko lon kam men falen kam man ninka kan le fale momoy man ninka kan moy nyanta nakku momoy lal nin dabula da Adama Barrow no ma nga fasa andum fa tulole nga moy e pareta jamfa men sit la yudi kappi kama nga bula no mo la nga fasa hanna man fen kenye nin kombe kam fala kama ala fa le ben tamo ko sila no malay ko len tamo ko wala fi sata ala en tamo ko ndolla jaran ko woli ta kele Ali jara sutu kun kol jele ye Adama Barrow bendu inate Alhaji Ousainou fanan dem bendu ale sutukun kol moyle itol ko sutukun beleta bar sutukun kol ko kam même photo nyante mbe kuma kilin folale ale al tulotun na kumoto ning Adama Barrow ganyeta alaman tankala malama kul huwa kunya wili kilin dun nan natema bare na ganyeta Gambia Port Authority iba tala Gambia dingol bulu iba sikale badi la turki solla akaytol be pareta le be data le ning NPP kam men ko faniale mo ala mari king ntena na Gambia nenela Gambia Port Authority ning UDP ning NPP gagneta Adama Barrow la puntum pantan gagneta ya kodo puntum pantan ne toki so de mediara ya puntum pantan ne fo pareta atol men be do ko la poroto alla do ko al bulo be tarla le kuntole momo be do ko la poroto ale nañ ko ko ñi siam sindam ko Gambia Port Authority ngonde mala mune la manager to num fo jobate ngamere jobate na la staffo be anin do kasol be atol men be do ko la lambala sawo nyolu ite membe NPP be wuru na je ning Adama Barrow gagneta Gambia Port Authority ba dila toki sol la lan tela ngafo do ni ngako mo barka bayil barin tafuta law do fankate kanye debuka mo nene de Barrow hamo momenti wala mu kanna national asset solu ndolu banko be jikri menula ka besika ka be di foreigner sola dubious business nju njaaj puntum pantang ateta si manka man kunda ala life enjoy anana mo kata det la bi faw faya mira ala be Gambia tula jel ala Gambia tula jel ala la mo suwara ko nan kolla ni mo suwara kundalati bade wolo Gambia ndolla jara on dol paretal malom fatol paretal ngalo nga fa adam ba na kay to ndu da be te gagné lawta
wallahi kibaro mo fudal ma banko fenda ba ñu fala ko jama jama banko la ko do kan nakare majlis bundalu e ka karambo mo yere ka majlis sol dol majlis sol support bari majlis bundal mu ya lo ko mon ke do sama je firi hanal ma nyirinka bara ko atala man sakunda abe jubere kelo la taje ko wande di wala ke karande daji ko la o daji ko ka banko samba abrale o kibaro muy akidal bana nyaadi nalo kibaro muy se wota baaki adiyata nya abuja ta ba sewa ma momin ko ko ne ma ko ya ale kilai e ko to ma ma ale le kila wala ma kabe ngalo muy adiyata an sa be soir wallahi mbedame njay kamire ye kala sol fay mbalo kono adaman toli yaay te kañelaw mandula ko telonde anumbe gambia dingo be sasila membe diaspora bayring adam baro control manke fente mbe audio fanam play la len atol men be diaspora la la mol kumani adam baro nyanta boyla la gambia nda nyanta boyla le heavily pour nga itandala ko ijututan ne nyame mfanan ngay fay wala nyama ijututan ne nyame mam mutamuti nyame mfanan ngay fay wala nyama mfanan jutute la wala nyama alla moy baro kunna ko adama baron te wuluta ñin saate wala kono te bata kun jurobe sarende ñin dulan mudim fure mbaale de bari kon dol man ku kata yewolof gambia be kono ba gambia be hanni gagneta be kono ni man gagné baro kun nanta be se wala because nta bota wol dawlu tawol ni man gagné wol nta be se wala bak nta bota wol iten ntolte na nafulo dundilete kun na yejjutun tolla ye dacio fayin kan na mulu fana ye dacio fayin kan hani wote kela adama o kufulo be to be sotono la hani mbe titla e lesin na baro kunda e be bulo la le kunde ba fala hani bari ngamira ku ko tanam yalo baro kunda be karto fayne ni ya jametema abe tu min silo fana be balila la be ntol mala fi jutun na yala iman tolla alfal bunya ntolla alfalu na khalifa jamale banta adam baro me singolo je ni sanjululo kono hanika san konto fonge make na gamolu ketale me singolo je hanika ta kan konto make e ko nyina e ka kodo kintole ka fo nyalla seru ngamon nata wala konto adama ite jutlan tolla nga jutum fon la wote kala moko e balo nan tol bota jara baro kundal ndol mo buka jutun tolla ngana jutum fan na hani bukake yalon tete man kuto fala ngoy nen ni mo fulo men ka jante to fala moy bari wallahi mo le beta fala ante ta fala ante ko man lan kala la kono kala diam ni do mo jawo kala hakil to kan barati ande mo ko ma ko ma do ni ya mo ya ba fa ni hakil to kan o mo be kan ti ba ni nta fala ndim ma ka tole ti na ja ko ninta fala mo da ka fo do le hakil to ke ba nta ma ka tole ti de na nta mo ka tole ti nta tole apanya ko na lanjo kan do kare na lankan na patria support nka ko je ko te da patria to ba ngani ke be da parliament mo ne ke do apanya collusion of kalaban bula to ke ba nka woto te ke example ti ite collusion la bande sa de na sa in the history ko collusion succeed Gambia ngani be kala mo ken not kana mi ra nyin ko wallahi billahi na be face to face ko la ba ro protocol kare ka fa sa para me ba ta kono ka fa alin ti ni ya kata alen na na ka kata ka to wonna le tum ta wolu ata so na ditu no la ka to me ka ta bari bra nyora ma ta ko no kuma ra wala mutanya ka ko ta kata nan ta na jam alila moy de kuma pale kan pastor wal ndina jam ka wuri afani ay sembo so la sinna no la na ana to to ba ta to so la ta don kan po sero le dina andunga kuma ko fa sa sen kan ta kai namba wuri kan man na le pa ndala man tele le ndala man ta kele wuluki ndina o pa to me na le akunye
bari Gambian ko lu nyimmen ka diamu teng aning adama diata baki konte bambaning adama diata nyame bi dol ka wuri adama baro noma woto man nga suto mitin kumandin tele ka adama kumandin na telefono to nga faye yo excellence ke batule nay fane ma ben na mitin dulato mbe men ka cala ya moy bari tol men be diaspora be en cda bari bi itolle fanke ko itolle adama kanu katambala musolla Gambia nin kombe hadumo nomala mbe banko le tinyala alen kana banko tinya mbe denda menna nko ni moja pareta banko tinyala kana fasa yinken no men ka diamal be alo no ko to nyamolam akoyta albe male amantara moy kumpoto lamin silla men tatam bama konton baro kunda adama baro ka jiawol la bun kono natata america abukay la momo la bun kono na manke lamin silla de nyinke ba sabal men ka diamu teng adama baro ninte ninke ba sabal tolle mu adama baro teri nyolti bare adama baro mu jamfan tungolata man beteya mbadi ngam ko nte adama konna hani bare amman bankole sambano adama dunta hadumole kono adama dunta tapale yale kono adama baro e Gambia na fulole jube ay Gambia wafi nali kala banko e kana ay adama baro bonde nali ma bonde ning alama manta be ning adama baro ganyeta albe man boto sanna dala su wile fulalate bayla alkana fo ma falede menu kana ka kalero sambale me alon ko ya be ni jalangole ku ya be ku yelo lella ya samane ya dia lal kana tabiro ka kono ala fay bayra ali amute bulle foka pare al kalero fay al kana tabiro ka kono warali yebatu ning adama boyta al sina kalero use bari wallahi nal man nakumo moy menketa nyamina wol kala alba al talo na fal kabula jalaw no ma nyame dalbe alal so kila na la kila sallallahu alaihi wasallam ndela nga falide yalo nadia moron ko malon fo NPP fanan ka kalerol menu di fol fanan mu jalan kalerol lelti bam bare NPP ka kalero di mundalil le kamma ebe kalero di la mola be men tabila fan abakila o kalero ko ne mo dial ye kalero 15 dial pour mo hakilo le ka hadama de samba ndenga kibaro mem moy mennu ka kalero di molla ima fonye NPP de ya fonye nyame mba falol nyama bayre nte date njarabi la sako ayen halaki mennu ka kalero di molla me ya fonya ko ika nyina jirano ka nyi jalmato minge moria ikawo menke wo ma fonto la morol ka menke de moria jalambato ka yelota ka dada sumara wote ka ke jalango bala ka kalero lu kwa jiola ika wole di molla butum malon jumal ka di molla nga menu je menu ka di mbe wala takola ni ma fale ka kalero di dalilu men al kalero mabo ning adam baro boyta aliya yus baral kana kalero yus bari me kalero di la uma fo ay kalero di la delu jumal kama kana kalero ni yus because kalero ni o di molla ya di ala tabir la wona kama iban tabir joran di ala man fen di ala ibay kalero di la delu jumal kama bari ngam yankolo alinga hakilo tamandim fanglo balo bala alinga hakilo tamandi ninga hakilo tamandi be kanala moten nene la moten filindila na dialogue with the president nga fale nan ko Adama Barrow corruption o dunta bala jato le kono aya mutale ko corona virus me alka moy corruption o fana dunta Adama Barrow kono nya wala nyama bu ka fenje na man to koloti walantina la account ay dalasi million keme fula maboje atol fawle yalo na Adama Barrow wala sanji tando ko faw ma aussi sako sanji nani o koytal mala fer oto silan jumale nyanta falatu le ko Adama Barrow corruptale al fawl le nyanta lon na al faye al kana la karto di Adama nali man nakumo moy albulata hadumo noma ika ko dendi umen diala dalas wili sabol me ka diala ala lon ko karo kar birin Adama Barrow yala patiolo fo bi karo kari yaay kompino la nyaton ko la ke jole momo dalas wili saba akaw ko do bonni minto ni aje dolbe falal no mamu so dolbe kalpo kele dabol ko de minali e ba fala ko ha e ko nyina mu yaay compine carte ale ma ko ale carte fay Adama Barrow bal nene la atol bu ka fensu dal bu ka alla balu fon Gambia BBB dunia bunda be ye meyitande ko Gambia BBB
kemo keme tan say be mu foire wolde je hadu ya jamela sanyi muwanni sabo mu mobe kemo keme taw woro wulani lulle mu foire wolde bar sa tata fo kemo keme tan sayo be mu foire wolde atole amira adama la nyin sanji lulu amantol toraba kole yabe banko dula beto je e kanato le ka fale ko ha adam baro nale kato fay be do tano ke ala firiti do tano be kala le firiti nyaadi le boro fo man so do tano pharmacie me adam baro be lola adam mu business man oldi bokolo ka fale ko mbe boro mbe pharmacie le lola free gambia ni tan loptano do boro sa fe ya foita pharmacie ali fon li yalon ko adam ko men fa kata len talen la fale because adalta wala badi gambien ko ali nyaayele ali fangolu nafa moyen sa fe letaro lamba karana angale kamoto mina fula mangale mandinka kamoto ako hello bamba sereny mas kadimu rasul I was at Jataba in Kiang. I have seen Ibrahim Pado of Nyoro Jataba entering Kabada Kasamas N, bringing people to attend Adama Barrow's Nyoro Jataba meeting, and I also saw him returning them. In fact, during their process of transportation, these people they nearly hit a child. That was why they had a big commotion and push and pull with someone in Kiang Jataba. It was the paramilitary pickup with registration number KM8544C that was used to escort them from Jataba Junction entering into Kabada Kasamas N. Kadimu Rasul, they cannot deny this time because you said everything I send you, I must have a proof. Here is my proof. I'm sending you the pictures myself. Thank you. And he put his name. Badinga miyankol. Ni letaro nga soto kendi umembula bota kiantili jiola. Ako abenyim fola nyeko. Nyoro kian Jataba ay kendi ujije kafme ko Ibrahim Pado mu nyoro Jataba nkolati kian tiliji. Ibrahim Pado ako abeta kan Kasamas kata molu kama Kabada ayo molu bulanne na moto la ke samana nyoro Jataba bendulato Adama Barrow la bendulato ako birabe murundi la fana be loring Johnson oto le ke batun ako biri nata o Johnson oto abe batun kan ne because naka kibarol dinna jamaja man ka fa ne ko foye dalilo soto le bang e kanyin kuma kan men fonye ako dalilo kamala wala na fana ye batun pour ka dalilo soto ako ileo nato imina dinde fon takila je ako ni moye sonka bake Jataba Johnson oto ako paramilitary la moto wala be escort kan moto nyimme mi ba kono ama wala nomba pleto tano de bar paramilitary la moto ay moto nyi nan natalo kinyana ne bar paramilitary la moto ay wala nomba pleto fanam fon kinyana ne ako nomba pleto nyi membe safari moto nyi mbala sojaro paramilitary ako mu moto nyi nan nomba pleto mu KM8544C Gambian kolo ako wole nyi Ibrahim Pado escort ka samba fo ay dun Kabada kawo molu muronde akonyin kuma kan wayta soso no la kata fangole beje andon ay moto la nata do kinyanane ay molu men ba no fanan ngamolu je sir moto nyin kono lam fa nga sede barbade ngam ko la lenga hakilo tu baagi Adama Barrow be jikrin lun taw lella e ka fay wolle ba ganyandila mo bu ka man sa boyndino tim puntum pantang kuma kalantang iba mol be sifa be fulay para tutatul Gambia dingul le bulo ali banku dingul diamundi alni kana sonka nganyo kan nganya fo luntaw lu kana na banko tambulu luntaw be le welcome ta Gambia luntaw be na be bismillah Gambia barin kana son ye ke jiati yotin tol ngake luntaw amanya na kelo nyama woto kamala Adama Barrow ila hido mendiatul Gambian kolla ngale ko alkana si ale son Adama Barrow yal nene ay la hido men diatul Gambian ko la kafale ko sere kunda nyol be silol do kula be fonkol do kula o sanji jannin sanji nano be silad wotumo kolbe diare ay kuma ko men fombe be murunna anen sa ko kuma ko men fombe be murunna al ton si kal fanu sedoti sere kunda la silol ni be ko na ngi rene be la nyanda dalo wala amaka la private project la abe nyanda do kula nyoto be ko waxe du ñew solo la silol do be famala du mal silol do be famala be permanent solution do wala solo ndum bara mbakala bridge kon banjul dafa mel
if you are campaigning, What shame? you can say also. alfa ya moyle de adama baro yo kumol befo journalist o ya nyini ka kay bari president baro ye sanji sabale fo akay ko ni be campagne le ko kumo be le fo woni ni kanyeta ikana mennu ke mankiling badi ngam yankol alkana la tarto fay adama baro biring adama baro nyindi amu sifal dati ndolu nga start le ka kajafi adama baro ya nyatilen diaspora la altolle adama baro moyde akombe banjunu barambe biricolo kelaje wotumo wolbe diarinde adama be talon la la nyedro sanji lulu abanta ama banjunu barada hakalan silo akonye ko mbe hakalan dada la lien ntolo ko hakalan silo to banna janne carte fa o tema yo nyomen ko dol nene sa namarengolo ye don o burol kono fo malo be kala nyame baro be kankanda ba fala adam baro kana silo dada ngamira allah hakalan silo sa banta parede ndonga nyim faale nen kale ko adam baro ten silo banna janne carte fa o tema bade ngambian kolo adama baro tata tenne adama baro wotumo aka diaspora aka njayi baki alila moy Gambian kol mel be Gambia jam. Ndol Gambian kol mel be Gambia jam. Mbesi den na duwan na tuwab dum kol. Mbesi den na duwan na tubabu dum kol ya. Daga fole tuwab dum kol ni wol data nyin ko ko don. Ka fode tubabu dum kol nol data nyin kono. Nyin ko de keno la. Ako nyate keno la. Yela ko do ki jela. Yela na flo ki je. Yela sembo ki je. Yela sembo ki je. Yela londo ki je. Yela londo ki je. Ko yela nyin social media ni. Yela nyin social media ni. Ni WhatsApp ni Facebook. WhatsApp ni Facebook ni forum. Online radio. Online radio. Wala do ko barake. Wala do ko barake nyin kam Ka tarjele 24 hours. E ka tarjele 24 hours. Wala ke la bon del buga GRTS ko buga ko. Wala ken ndol buga GRTS jube a radio sakatele. Dugo na information aka soro direct. Dugo na information nyin ka be kala mo to le alila moy de andi to le WhatsApp. La bon ni fano keda. Wala bon ni fano keda. Ni wulta janni kada campagne on. Na wulta janni kada campagne la. Ka nyoni ni ka social media mo ne fo. E dam man ka nyoni ni ka le ka fo social media mo ne fo bi. ali adama baro moy la wotumo aka njayide akom fani kafre ke nyalola ndeba mama zakatili sabasi man nyabiti nko npp ko lon kalfon de adama moy ya lonte kalen sedo mu adama barolti wulula ka fon sedo be ba ko nte sedo mu adama barolati koto buro sedo matel ndenga nanna fulo men dundi adama baro kunna wallahi billahi tallahi hanim ba ma na ya long ata fola nyeme bi baraju soko na safo je barende mu fana yo beke wato do ben tolu ka do ngoro fonso bari ngake bankole ay wulule bara ay wulu gambiale afon ka wala fanye wala na wakil tangante o siti bankoe andu ngalo na lon ko ngake wala kunna awa fala nyelo ko nyanta wala kala bari adama baro biri nga start ka fo adama baro e kam mendu ka mambetea aya kaka da fay dara fora la kam mom i jamaa bi je bi ñu bari ci ñoom tay ibe siso konkono be kuma bal fokan ngay fuka sende nay di wax yu reuy i jamaa bi je mo borli wala wodi bortal no ñim bankola ñu bari ci ñoom dañ dawon génn réew mi nim président baro man gañe wolti na la jam fo dunya e wuli na la jam taxul na président baro lim tok ci nguur ñoo ñu ñepp ci réew mi i jamaa be kono 2016 be kelo kala wato men bari ci ñoom 2016 bi ñoo xex pour jël réew mi mel ba claim kan ka fo londi tol la muy tel ñi fuka sende na ñoom borom xam xam lañ wala dañ be laari la rawal ko ñoo ñepp ñu ngi teelon ci ron la li ibe be la rawal ko ñepp fu ñu ñoom ci réew bi lay funti de wari démocratie sotoda mané tay lañ génn gannaaw am nañ démocratie wala ken ni say funti de kene wol diam lolo tax ñu génn di neex lamiñ dol ka yaje wo ngamira fabe docteur Cissé la wala namira because wotuma ni docteur Cissé be nyola bari adama baro ya lon nen tul nga men kata adama baro biring adama pareta la jamfal la
aka gambian kolu nene ka foye ko nga boholol le soto mbe jamanta woro lola mbe fonkol le lola ali la moy nga boholol soto nyim banko kan nga soto nga misiro fram lo nyim banko kan nga promise soto kari wo kari mbe bohol lulu nyambe lola niwo check sama kono bohol tan woro nyande wala lola nyim banko kan mune ndawle ko mi sentur ñaan ba pare alhamdulillah ñaan no do lolu tan amna legi fu nekkani li ko xam moy ben ku nekk nañ sa tomba joni bo hol ci biir rew ci ñin ko la ko do ñu anafale bari sama ko do ko do ko ci sama ko na ko leeral mune xaalis ci rew bobu ñaana wala so ci sé commencé ñu liggéey bi ci biir nawet lañ nekk te ñi ko waa liggéey ñu ne bo hol bo xam ne liggéey biir nawet le projet kilimo abe gadini nani le dokula karo kono mu gadin tan say tan nani ani say anya dol dokula sama nyin kono mune ba wonu sun ko ben yere bare lolu aba so tim gadin mo la ko la liggéey ci biir rew ci andon fana mbe misiri lulu fana lola kari wo kari kono sama kono misiri tan woro mbe lola mune ni so ko ay daka mamen fo kan te amanke ka fo ko amanna bar nyin karo fo la ko do wonata le kunon ba di amo fo kan ne wodo ko mina dal lañu banku mane waxunne waxunne ñu la wax ni halim ko mu ngi te bu sobe yalla ci le bi ci da bi mo halis man le bi mo ñoro le te su be ne le mo bari ni bari gambian kol ali ko to buro moyle ako men ko do man na mamu mawlon fo ko do nata nanale fa man na mawlon bara ko men ko do nata already lafta nyinin karo kala gambian kol adama baroy jaman lululo min tole ali nga konde man kam gunda ay jaman loje ani min to ko tek ali ma koy de aka misir lulo men fo aka be men lola men ko do nata ay nakolo ako nakita woro naki talulu bo hololu ani nakolu tanani ni say bari ngamira naki lulu a nyanta wolo la bari wo kodo natal ay naki lulu lo min tole gambian ko la adi wo fana yitandinna men kodo nata mbe wala de men kodo man nam mawo fode bari malon fo kodo fana natala ma diam kan moy num mam mem moy ala ntew to fonol bari men kodo nata already ali wole badi gambian ko ale hakilo tu nko momo ni nganata yali nene kotenke ya jamme bondirun kola je atul fonle ale fannene wo mal nene momo hanim fama alaji usenu nale karto diala tambital nyato ay mem fali ala campagne ko na make sanjululo kono nen sanjululo banda ala fonye bambante la ko momo ela kamem fonye ka fani ala fonye ntela moy bari nali man nakumo moy kanyim mem faliye wallahi alba fala ko bari ngamira ku ko tan be kering ba ma masi nyimbe fole yalno ya jamela marlo ngamem be falle tiara ci ali abede ya jamme adama baro nata aba fam self mystify la ka fanke moti amanke menti wallahi akan ni ko yabake ni ngan ko to mo yakadi amo dol ko anda fongo ka fo menni han wol men fongo be siri yalo ne ko adama ko nyime fate keno la e fongo li olon itol men na ka tra siri ka fo e ako kan ni ko yabake kado adama ntenga mtela miralo to misil mo du nyanta sila la fenna le yomal kiyama be konti bola menna alla moy adama ya moy akati fawle kata ko kiti dula molbe je ka power of attorney diela ate kate defend akoni ko ya warta bakel wallahi akoni ko ya warta baro be man ni ko ya de adama la jutu gambian ko la kay foy ko mina smart garden lolo la wala ni ko ya fon be
marso la mala ko wala be project manager ni o e heba tuba ko be ganduda ko be woni project manager talla ja sajilul pour que tam kala do ko jani tam e on tuba ko wala don dubi joy be ganduda te nyagina kambe na de hono de golle nyaarata ni mu gaddo le mala ko gadi masoro de joro mo joro na gadi wol gadi marso la gadi no tractor solo la al tawti na solo la gadi joro mo pera ben so gadi no o on gadi kala ko yidi e jora ngedi heba tractorji heba paatilaji kala ko gadi o yidi den li ko re ngata e der gadi gaddo ni do ko gadi fana be marché wol so la marché be ala ko ti kay wa ko ni te do ko ke fa pare no drone nal be harvest na mo ni nalo la pesa ya ke bo ko eta oyi aliyeji moyle de adama be nyin kumo fo kam molle ka bulo ko saye bari ndanga mira adama la fana hakilo yirwata wolde molle ka bulo ko saye abe kumo fola ando anim men fo be siri ba la moy kan hani kan na sor la fon a fon ya lo ne ko adama kay kumo men fo nyinte soto no la fa fon kay man ni ka kawdo ni amoy mbadi mbitam fulo ko wala mo bija ifa mo be so kan gambia be le comme ça o seden e golle ede ngande joni gambia fontene e fo heba kuran minala be gadi no ko rek la internet o oy in gadi ngaji de haali di mbatte connecté internet ni système o ñu connecté fa pare ce système o wadama connecté ha pari ete la gadi no iba tana le ya connecté la mobile ko bala gadi ma o ede tamu e madamu connecté e mobile mada ne mbar ko so be sirin ko ba dale be tabiro sede o bandira ma ko rewbe na jodi na tamu ga ali la moy de ale kana sor la moy be adam baro yo kuma kan fofo ko ay ko be tabiro sede o bandira ma ko rewbe na jodi na tamu ga han be ndefa ya moy ala kana sor la même fon ba kana sor kan bra o kuma fo wo ma o kuma kana sor de wo kay ne iko nyaadi wo be keno la nyaadi wo fo la kuma kan ya itandile ko adama baro ka kuma men fo wo be keno la nyaadi musole tare la wanyo bala ibe tabiro la ya fo man na gadi no jibo yela mobile press dro o gadi no jibo wo be keno la nyaadi le nko gambian ko lu nale carte o fay adama baro adama baronte de atol lemu katum allah hadama yatam almanke albahumol almanke beewol mol de malti mo manyana la yen kuma sifa fale aliye dawola mo manyana la yen kuma sifa adama baro ni ya jab ata sonna pour kata debate la muk because alone nata da debate la iba nyinin kala combo kono iko yo garden sif smart gardenol men lo fulo men lo abe combo sate jumal donne sol ba nyinin kala wala abe combo sate o men tabe o fala waraye findi debate dula da ita la hajo because mol be siranga kamal adama baro ye jam famen sitin kamma mol fana be siranga kamal mbamalu dila wolunna be malula par walantin nay to sonna ita debate la e be tar la ñu wuliya fo la banko kan tare ndo ka kuma kuntan ko mole dron e ba fa la ñoy ko diamo bantala be kanyela le diamo fengeta be kanyela ko do tala mol la mol bul foare wol bul be la ko do mala 15 bataro kan banko be la ko do ka siala ka batara demo ka tiekere nyimi alinga hakiloto de Gambia momo me hakiloto ibaji la ko ite fon le tawta ifon amanke modol tawta de ite fon le tawta e faye badi mo do kam fale na le kila mo na kumola alte batala adama baroko yalon ako gadino a fo sawmena 2019 ako kodo na tele foka pare par adama baro tata mitin la do fananto akoy ko nga kodo soto menta da fo dala si million tan say pour gadino la do ko mpareta le pour ka adati pour ka gadin do ko lu dati bari ngambian ko biro million tan say onata nimbi gadino do ko tamin tole al fo yela moy ya jente ko dala si million tan say ani de dollar million tan say adam baro fawla ko moto
Allahu akbar badi gambiyankol ale adam moy la de yalon molle be adama bala men yalon ko alfawlo naliye mankutol jube mo ma nyanna falale amadou balo ta janna ko usenu dabo manke honorable ti ko usenu dabo amanke honorable oti bari ngamira amadou ba yala patiyolo jamfale kono pour ka UDP jamfa andung adama amadou ba yala patiyolo nyamen nte du naw be kono de bari laftale pour ka kuma dantande faaliye doron ali afo amadou ba nte ko faji kunda sere kunda faji kunda imaje ni futata modu turo dabo nyolli la kordato ye ko di jamawla johnson obeje mananding silolor manandingo manola silandingo dunta je kata kaw johnson ni tambita wudlala doron o manandingo la so silandingo do ye o silomuta doron e marala karola pompo beje marala karola menu be faji kunda lal tulotu nakumoto bake pompo beje o pompo be korda men bale ka fay 6 sekunda ngamera mo jamale jelon mo beje mo solem amadou bala sunkutolem amadou baye moto sawen sport car moto nyinga sa dingole bara nata nawo moto sambat fita gara soto a samba men na fita gara soto amadou ba mamba maslon e ka foy alaji sow la fita gara so costa road ni asilo muta kata tabo ko to costa road law silo yamuta imaji o montagne de ni be yo selero be jila dron ila bulbala karola fita gara so beje aya samba ya di alaji sola wala toliye mano e moto nyin mo wulere ngole tuno bara ya toliye aya ke bulu ronte anata ya di muso nyin ndamu soto fala de bare ngala natalo soto ngala fengo be soto bari amadou ba nyimmo furimba amadou ba akaw muso bula mori do ko la pour ka adama baro do ko lundo fon abe kaw johnson abe ta amadou ba ay muso nyin kumande way dindi ngo kiya tata je ay ko do diala pour saji son nyanta menke la sadade amadou ba ako alafta vice president yalla muso nyin na kisikisiro to ma kanu bakede bayra te fon ma nyo nyin faji kundala wo ma nyo no fana man tam jam fa jama wala bebe nyo barajel o muso nyin nata la bam futula wala nam mal la fi kala kumo fo woduma be Senegambia muso nyin kam mo kiya ya Senegambia hotel o do be je ka fay Amadou Ba hotel wo Senegambia odulat kala ko du kam maji muso nyin be a fututale ala foto malon fa banta fa foto I don't even know malon bar Amadou Ba anane basang aya di muso nyinna pour aya kay mor do koti muso nyin ko boy sole ala barbecue Amadou Ba hamud bopam ama fon kalan long yaaje ñunu bebe ten muso nyin nga tolong nga ba tolong nga fa tolong bare nga buña de musol la ndata musuti ñala hani bare Amadou Ba amo furim ma amo barakantam ma ay moto sikale aya di wala nyanta me ay men akay men sa fa dinke way ay moto sikaya aya di wala o moto be o bulu o muso nata na o moto wafi ay moto ni wafi bidikati yola ma membe balaje ngaw fanan tolo ne nga konton long bari nin komba fola bake dron mo be si muso nyin long andon kila malla fi wala ala malla fal bara fututal naman futuna be kunta yala tonno wosi fisa ya bara fututal na kele mo ando asikeno akeya tros alatala ndala nyin kumo kan nsita ku ke manya na men kele men ala la kul manta non siyobe to men to malla fo way kembol bare Amadou Ba amam me ay muso nyin kumande muso nyin man sonna dankula
ala pour ka adama baro do ko abota nan Sénégal nga fale ne moto woro le wafi amar ba mo kurum balti wala kalo bi aka fo alaji Ousseynou manke honorable ti mbade Gambian ko mbe kuma folale wallahi suma wallahi defan ya folale alala hakilotu Amad Bato e ka fo damen ko Amad Ba ya record le ako Adama Barrow bala lasle ka wote gagnela ngalo ne ya record korda men kono ngalo ne me ya record mba audio ñi ñinin kande mbulo malla kam folo bare baadi Gambian ko lumbe men folale al sala hakilotu baati Adama Barrow góor bu rafet la bu taxawee jeeg yëpp sopp ko bu taxawee jànk yëpp sopp ko dafa rafet mën a solu ba pare nekk ndaw war na kooku saf na jigéen ñi sukara xorom ak ako Adama Barrow safna jigéeni sukar xorom kono hey anu ñina siata ndete ke balal tulo be ñim mo furu la be kuma furu mo fola kate fon be furi ñame anno wallahi billahi tallahi ngankale alala mbakame be fote mantara kan wala alala bar mo le tulo be na men ya lon ko be jahal la bambay ñelon ñaadi le juma la fay Amadou Ba ma mira feamu tanati ando musu sabala babu ha Allah la ilaha illallah moro de na mo san sun kudo e seska en tampon seska moto seska en tampon me alon ko lo moro ko la seska en tampon ay ko tay ndela musol ma moto soto nga moto san sun kudo alaman tankalam ndata okeno baadi Gambian ko alibe ke moluti men ya lon ko albe ke la tonya fa sala albe ke la tonya dun ke wolde wallahi altenna ko mo mayla de dolu bal kono altenna ko mo mayla bari ameta nyawo nyang albe sila ba fala ko bambay nyim men fo tonya la ndal nenela molbe je menu la votas ka sol sang ye tolu kinyana ne tolu bembulu bari mbale bunya la ntal to announce la ndal to fala bari kela votas card wafi umutilimbale ya baldi ngamo ile ko IEC ilafta pour ka diamo NPP ni GDC tema pour ya jamela diamolo bari yalon tete diamo la woto bayring IEC be même fola woto ndemalon de tunya banko abuni akono fo adi jele bari banko Gambia jang tri tarofta e ko 95% or more are living in abject poverty mayalon ko wala e kay mo molti mi yalan ko coco ye menende kabiri wato mi yalan ko fuma president Yaya Jammeh e ka mo molti mi yalan ko aba dabula kan Gambia la politiko kono and woman dia NPP la candidate o memo Adama Barrow IEC la director of communication pakan e ka ya standard ye yayitande e ko Mr. Kan kabiri aba fo kan ayitande fanko e mo molti mi yalan ko petition soto ka bona NPP la candidate o memo Adama Barrow dame yalan ko fan Gambia Democratic Congress ay wala petition iya ka fo de won mo parti de mi yalan ko mama kande campaign et rule campagne wala sarfol mi yalan ko wolle belare ay woti nyale kabri wado mi yalan ko ay platform modi Yaya Jammeh la pride ya mo yayitande ni lokun tambe la president Adama Barrow e kay mama kande a dandala ka mo molti mi yalan ko ana platform modi me yalan ko wala famu Yaya Jammeh de pride ya mo ya ko Yaya Jammeh ko kuma ci fambe ko fe tankum baliya ala fe ko wala na fe nam banko nyi kay yayitande e ko baadi Gambian ko al fon le nyim moy de Adama Barrow ñina folo tata Yaya Jammeh ya burana la mole kaf bare alama ale ndema faniyabe burkala Gambia la de gafo ne talantan si tala ko
Allahu akbar kabo pagal ba salo do kana japine adama do mi ya mo ta ko mo fodi ko nyaali billahi wallahi ko do kontantale wallahi kontantale billahi wallahi ni bija ita samba ibake usman ko kumbo gambian gol be diamu kam moy la fode ete mu ne so be men fola gambe do ni adama do mi bija ya ko mi bija ni ko eta fo do fodi nyaali kana ta ko do fodi nyaali billahi wallahi fodi nyaali sayite be gam bari gambian ko la tolle nyim moy alaji Ousseynou be Gambia yaay kan adunta elar arle arami salunga be dunna kombo nadiyata alay ali adama baro jala dunta kombo nyame lenga alaji Ousseynou fana patu ay dun kombo ngaw fana njube bare mfon la soppe memo figoti ngamoy la ka diamo adama baro la kola yo no pirek ba president dula si jam ko nyaawo treno lonko andun ka tani bosol okay boss ite ko ta okay ta wadi jele la akanta 3 hours left 3 hours ta do na do wati banko to ka do ko 3 hours na so 6 hours left 3 hours not 3 6 left 6 hours don't fire you and fire your father president dula si jam ko nyaawo nya ko ite ka boss ite sinadi la minimum ka boso change 5 times minimum 5 times number minimum and calculation of commencer okay maximum ka change 9 times maximum 9 times la wala tala president ko na dum ka hamini awas le do ko no nga 15 hours le do ko lapis ayo moy le adama le kanyim be fo mole 15 hours ni 12 hours ka 15 hours o kala jelet 12 plus 15 27 hours left ako aka 3 hours leke tato 3 hours nato 6 hours left 6 hours near 15 hours kafuoma abekela 21 hours left montoro wati muang anin killing adam baro ala ta do kudla anin ala do ko anin kamuruna montoro wati muang nin killing aka woleke anda sanji jamal ke do ko la kamun taw sanjo mo be ko adama baro montoro wati saba 3 hours damma anyanta wala sinola anyante kula wala kono anyanta salo kala wala kono anyanta pasiro kala wala kono anyanta la uniform dada wala kono adama baro le kanyim beke silam badin gambian ko lu mo men kanyim kuma si falu fo anda ka ko do ko ke london ko lu fon lu damal ka ñu ni ngare min do ma fa na adama ka bula boso la dame si nya kononto ka boso falen si nya kononto president wala kanyim fo de wo man soto london mu mo be kono tout hanni be bola Birmingham janne e bita london boski ibe wala tal ate tambila bos fulan ibe wala tal andu ite 3 hours kala tato e 3 hours ke nato wote possible no Birmingham ni london temo be jam far nyame ngam fale nale en nako momoy albeda hala bake ha nale nako momoy alte batala beci ko mini bije atate ñun na wala la ni fatu ba bay la mitin dulate tol fongol yalla nako kitin ko me dankula sal sakala muta o nyama mo ak anyin ko to ma ni mu bakil fakil ne kitibe fuddi la gina ko ma ngali kondo ngali tendu lafte ñine tandi la dron assalamu alaykum ni adi gani audio sama natale bulo du ñobulu ndolle mo sabo fa lambe do rinjang sal sakala muta o nyama assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh badi ngambe ankol bari gambian ko muna alenga sobeya de yaje nga Chinese soldier ye bula dendi kol kono adama barola ti sato kumata menketa Zambia wala pareta kela Gambia nyimbanko lu to mulunda de Zambia e president sote kafme ko Michael Sata wato abe opposition yala comme Adam Barrow be opposition yala wato menani ya jambe nyola Zambian no ning Chinese sol dunta nyola fitino Chinese sol Zambian mo tannin sababun kidola ye fa president membe je
ka fay president banda rupia banda ayam futa Chinese solma katu Chinese sol ka ko do men dundi Zambia siata baki ayam futem ko Adama Barrow fanani ya jamme Adama Barrow lañu wato yalon Chinese sol la ko to fitino keta je foye mo fa sanyang president president Sata bira gagneta anin Chinese sol e bulo du ñobul adengam me ko Chinese sol fele bi ate president Sata ate fatale opposition o me alon ko rupia banda naka ñoo sabate Michael Sata fanay na ñoo saba si ñaajelu aka boy bi wala kagneta Zambia banko kan amo president o president ni bi abe bata kono kadu Chinese ole ko do mendi Michael Sata la tata kanyam fo dollar ko do billion taworo birata bota jela vice president ikaf me guy Scott wala saytano o guy Scott wo mu Scott solati abama na fama be mu Scott solati wo kamala Zambia la constitution ate keno la president ila article 34 ila constitution woto male nata na moto mboy kaf me Edgar Lungu yow ke president wo Edgar Lungu Allahu akbar bimbete momento bi opposition leader e wole boyindi ka fay ko haka inde hichilema brayo Edgar Lungu boyindi Chinese solu sayin isulati la kodo may masoto badin gambe ko kabiri Lusaka Kitwe Ndola Kabwe Chingola Mufulira wasate balu menu be Zambia Chinese solu ila airporto fonde ikafo dame ko Solwezi airport Chinese solu le marata bela pour ila kodo membe Zambia le sa soto no nyame ni mendata airport de ka kodo lo jo kondol fanan ka kodo jo na Gambia airport to nyame ko mulun kula kusi mone Gambia kulu ka in Zambia la kulu mulunta sa do da karba jawra ni kenet kawndale ya dati nyolo par Zambia president Jamala soto de nyimbe manke fenti fotili mbali yale ka sabu ali Adama Barrow bondi je janin Chinese sol balla bankota la nin turki sol mantara chahane folali nale kato fay Adama Barrow turki sol ito lebe mala mbela alte kuno la je ali si fiti nyawnya alte kanano lema because abatar la ko atul fon le lafta ali alla banko sik ali adu bulo kono kato Adama Barrow ba wafile male na bayta saya e bay Gambia dingolu alal fankana alal fantanka de alkana fumma fali alal fantanka Gambia dingolu alal dingol la sama tapato ali Adama Barrow bondi je ali modo keje no fana lafta fi alal yo fana bondi je wo manke kasiti nyim manke nyo fadi yakuti nyim banko la nafa quality mo kana so banko pamme alon ko albe sonna mobile nenela ngal tentu ngal jeyi albadi malemu Bamba Serigne Mass Kadimu Rasul salamullahi alaykum wa sallam tasliman kasira